This is Isa and Pat. We are Isa Pat. Let's go to the Now Adventure Park! Hi guys, we're gonna eat muna. Ang video kay Kon ay ang pic 4K. Ay, ipakita sa babaw ma'am. Hala ka nag-video-video tandem. Ay, nag-picture-picture tandem. 8K ba yata itong resolution na. Magbayad ka muna. Pakira ka, ma'am. We're gonna walk 300 meters from here. Ang eyelashes ba? Wala. Wala na. Nawala na akong lashes here na pangkarawa na. What's up? This is, sige, ikaw na. This is Isa. This is Pat. This is Isa. Ay, ako na. Hi guys, wala na ta. Hi guys, this is Isa and Pat. We are the Isa Pat. Sige. We are now going to the Now Adventure. Lagi na. Come on. Let's go. Let's go there. Sige, 1, 2, 3, go. Hi guys, this is Isa and Pat. we are Isa Pat. Let's go the Now Adventure. Let's go, Madre. Let's go to the Now Adventure. Hi guys. I am Isa. Balik lang. 1, 2, 3, go. Hi, guys. This is Isa and Pat. we are the Isa Pat. Ano na pula akong nawang? Hi guys. I am Isa. Hi guys. Isa and Pat. We are Isa Pat. Magpalista sa tada.
guys, update. It's 1:17 and Dili may maka-rides because of the weather. yes. Diba ba mo nga 1K nakapin na mong nagasto pa dong dire? Bitaw na makancel lang. Ah, please. Lord, sana dili pa mo on. Linghoy, 222. And then, Roland Gapon, Tanawang. Sana mo stop na, please. Hindi na. Karon. Like right now agad. May ganig gulat ikaw. Ano ito mo niyo? Sige. Anong, what can you say? Sa baka lang. Pagbalik, di ba? Uy, Wala ko, ito na. Let's go na. Ay, tabangi ka diri. How to open this one? Conquer the pledge. Easy. Paglagawa, ano? Wala ra. Paglagawa, ano? Ato raman pa hagbong ari hadlok oy. Ang pasaka kay sakit sa ulo. Tayo. Bye atong na-recruit na ko. We're going to zip bike. Let's go. May gani kay na recruit na ko siya. Dili na daw siya mag-zip bike. What's your reason? For experience. Sige, mag-giant swing ta. Oh, wala ka diya. For experience mo ka ha. Pwede naman po, dihatag mo ko na mo. Ay, kaso ba si Mahagbo? Ang video. Kanya, wala tarong mo. Isa, ibalhin nila ko nimo. Isabel. Uy, ibalhin nila ko nimo or kaya ron na ano na ibutang? Ha? Ano na ko ibutang ba? Isabel, acts of service. Ayun na yan. Bugis na kamba. Kasi pag nagtakilid na yung mga... Ma'am, sabay ka magpita na ta. Di lang itong barog sabay ka. Okay, rabi mo ka. And then, Pwede lang di ka mawid. Pero mas maatong mawid para start lang. okay ra if one hand. Pwede lang. Pwede na lang, magiging na. I read. Isabel! Hulot, hulot! Mama! Mahadlok ko, Lord! Mahadlok ko, Lord! Ah! Lord, Lord, please. Dili naman ni makuha niya, no? Mami! Oh, shit! Nag-video ka, ni? Huh! Lord, tabang Lord! Ano ka man, ni? Ay! Hulat sa! Isabel! Wow! Woo! Gigolban ko pero guys, tunga-tunga na ko. Oh my God, it's so... Woo! Bah! Woo! Wow! I think super hinay ko pero I'm gonna make it fast.
Sana lang mabalance ka. Guys, if mutan ako sa ubos, kinalulaan. Grabe. Sakit na kong ulo ganina kay gituyok-tuyok ko. Sakit na kong ulo ang tanaw ni ubos. Yes. Pero kaya guys. Ginusto ko to. Go. This is what I want. Ay, basa bang ka. Asa gadali ka. Pwede ba kumuhon? Wakay cellphone ana. May pagpicturean ko nimo. Picture ko. 'Di ba grabe? If mauna ka to picture ko ha. If mauna ka to. Magpadugay-dugay ko kaya ron mauna ka. Picture ko. Kaya. Hihi! Kapit na finish line. Uy, gala mo! Kagkag na ugot? Really? Uy, hadlok siya inag. Katong kinaunan mo bitaw na dugay ko. Mahadlok ko bukan mo dili siya mabalance or sa ba? Oo. Masaya. Manguha pa tayong certificate kaya. Ito man. Sana. Sana yung oras for something for 13 na and then 5 na din ang strip. What's up? Siguro, wapa ko'y hawas it. Hi guys! How was your experience? Okay. It was very fun and memorable and, you know, exciting. So nervous at first. Lalo na yung paubos bitaw. Kasi tawagan na. Pababa na. Pababa. Kanang buhian na ka. Buhian. Ganahan pa unta ko mag giant swing. Kaso, dili ko pwede because for 40 kilograms na ko and need siya if mag-solo need og 80 kilograms ka. So, okay na if mangita ko laing ka pair ani but kuya na? Dili na ko siya mahapak-hapak and okay ron tag si Isabel pero dili na dyan siya ganahan like ayaw niya na talaga. Yeah. Picture. Na, uy, wala na tayo time, Patricia. Sige, ano na lang mag-video. Ikaw na lang pag-video. Aray ko! Where? Sa information desk? Oh. Isang tatlong. Baro na ko sa inyo, ma'am. Bisigo po, ma'am. And then, Uy, hindi. Oy, Patriciaan, huy. Kabot or jud, guys. Thank you, ya. Thank you very much. So, 200, me? Oh, kana. Salamat. Thank you kayo, ya. Thank you, as in super. Thank you very much.
Ikaw, 400 po di mo pagtuo. Ano ba pa? Di, kay 200 man to pa, back and forth. Pero, okay na ba yan? Hindi na, pwede na. Ato, papalubig. Ay, kay nga no. Aray ko. Ismudong mo niya. Ismudong mo ni guys. Kato si kuya ang ikuan kay. Very good. Ito daw ko, Bit. Garan. Lagi tagbo. Lalagi mo ethics. Sa mukha, oy. Uban mo. Di man di ka mag-Francis din mo. Gonna eat dinner in Chowking because we are so hungry.